na! Lol house. Kalain ng... Play. Character select. I'll be Chloe. Ako pa. Pagod ko na yun. Maging pick ako, maging pick. Usan eh? What the? Look for your brother. Eh, paano ba din yung camera ba? Weird. Gamayas ako. Oh. Wait, yun also, brother. Teka lang. Look for your brother daw. Where is my brother? Kayo man mga brothers ko, what the fuck? Brother, where are you, brother? Nga ako ba? To ko baba. Ernie. Grabe hag camera, oy. I wonder where my brother is. Hindi na ako makababa, bye. Ay, ano to? Ay, makababa ako. Asa ko? Asa ko? Okay, mali. Exit ako pa. Ay ka na. Tapos, na. Ha? Ah, kung sa? I-press. Ayan. Asa ni? Naan ako sa living room. Saan eh? I should probably listen to weather alert. Weather alert daw, guys. Where's my brother? Brother, where are you, brother? Ay, oh, brother, mali. Ay, Tornado warning daw. I wouldn't. Eastern Daylight Time. At 9:31 p.m. Eastern Daylight Time, National Weather Service Doppler radar indicated a severe thunderstorm capable of producing a tornado. This dangerous storm was located near... Boring. Wala na. where's the Mendan? With me to your... It feels like something Asa heavy mo ba? is Asa knocking mo? on the door. Asa mo ba? May taas! Taas! Uy! Ayun! Ito ba? Ito ba? Wala. Hoy! 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 Tago! Under the bed! Under the bed! Ay, nagtago! Ayun! Sa baba! Sa baba! Sa baba! Sa baba! Tago! Tago! Binuang man mo ay pagtago! Hindi saan ang tiil? I-click ang yellow! Why? Nakatago mo? Call the police. Call the police? Takas. 3, 2, 1, go! Wah! Asa mo? Ayan. TR daw Ako ko. sa baba. Call the police? TR daw. Sulod daw CR. Should I search? Yes, yes. Ayun, ito. Address yun. Uy, uy! Hammer! Hammer! Yes. Thank you for the hammer. Do we have hammer now? Tulo na lang ganita. Ambot ni mo, Steve. Ay, nako, Steven. Wala na po siya. Ligawas mo. Oh, namin nag-call kog police. 911, what's your emergency agency? We are having into 3 seconds every minute. buwan. Isa daw? Nag-moonwalk si Alan. Explore the basement. Balay man ako. Na yung ano, i-explore man na ako. Where is the basement? Yes. Uy, flashlight! Yes. Okay, we have Asang flashlight basement? now. Equip flashlight. Ay, ayan. Ay, ha? Kung nagkunit. Asang basement? Hindi mo alam, buangs. Asang basement? Sa baba. Ambot. Pagbaba, Nagbaba oy! na ako. What? You have the flashlight. Asa? Pagbulat, Ang ganda yung intruder! Ha? Yung intruder! Ay, kasi may nakita ako sa living room. Putang ano. Ba, intruder ba? Living room.
Run, run, run. Run for Jesus Christ. Asang bedroom ng mother? Tagan mo ba? Tagan mo. Run for Jesus Christ. Hello, dun sa room. Taman! Na, siya sa living room. You only I Lord saw and, him. I saw him walking. your only Lord and Savior. Ay, sabay mo ba? Fucking, Nasya fucking na. face, Galin. What the fuck your face is? Wala man siya gaano. Paano siya? Ano? Gihabol ka ba? Magyabal ka ba? Lainag na mong uyate. Sa siya, di ka taagi, bi. Hindi lang. Magaling. Ako sa mag-crouch. How to crouch? Mandal lang ba? Ay! Ulit bay, ulit. Buang gid. Yay! Ulit. Cheers! 700. Okay, turn Lower. on. 600. Higher. Let's go, guys. 650. Close na. 635? Gobi, Ow. daw na Robux, uy. Yay. Mga tag ka? Ay. Dili, kinsa ka? Ano? Nakahigda gani mo do. Ambot. Paunsa ni Dulaot. Nahubog ang kalbo. Paunsa ni. Record Jalin kay wala ko yung ano. Oh, kalbo, kalbo. Oh, kalbo, kalbo. Kalbo, kalbo. Kalbo. Unsaon ni Dulaon bay? Ano? Press R. Press R. Oh. Pag Saan press mo eh? R. Oh. Kung makakita mo something na nag-iba, tulad ng carpet, ano sana, na nag-green, i-press ninyo kanang other, or kung na mga gamit ng mga wala, press missing object, basta mga ana. Ah. Bay, dito ng mic, saba tayo. Kay Alan. Isang white. Is to report any Mic anomalies mo you na, see. my God. Ayan. Anomalies are any abnormal actions that objects may exhibit. Anomalies may range Brad, from a cup ginugol going sa mani. missing to a chair. Yan na sa hospital. Okay, tar. Dahil ko nun sa tinatong Bay. Kuya, Oh. Jo. Tara, billiards! Ay, Pwede tayo mag aakyat. Uy, naunsa man akong mic. Uy, naunsa man eh. Ii. Wait lang, i-check doon ako. Nangaon ako. Nangaon na ako. Pwede. Balon to na. Nag-trick work. Sa naka-headset ka, no? Let's wait man. Uy, naon sa man eh. Oh. Ay, toilet mo na. Ay, toilet paper. Yes. Kaya ano to? Na ako sa garage. Bakit color blue? Ano gining color dere? Alan. Ah? Ano gining color sa garage? Uban ta guys, ayaw ayaw mo magbili. Ay! Ginag. Uy! Magkaon ka Is this dyan up? Gamay ng mga tao. Ganing Eye contact me. Nag-eye contact me. Ayaw ba, kay ginakilig ko mag-eye contact. Ako po. Nag-eye contact ba? Ayaw ba? Uy! Sa man eh. Uy! Hindi siya maon. Uy! 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 Ka-flicker! Kalbo! Tago. Na-eye ka-flicker guys. Other. No, other na. Fixing. Boring ko na ba yun? Nothing found. Ano to? Fixing. Nothing Kung for. sa'yo gawas ang tablet ba eh? R! Ano? Kung nakay makita na mga mali good.
So, kinsa Normal mag-assign activity. sa room. Ako sa... Sa baba ako, sa baba. Sa taas ka. Okay. Janine, tayo dalawa sa taas. Uy! Sa baba, Naay God sa laundry. Kung saan ni? Sa bab- Strange imagery. sa baba mi ni Alan. Sa baba. Stage imagery. Tama ba? Unsa imong nakita? Hulo. Gailaw ang ano. Color blue na ilaw, Alan. Color blue na ilaw. Ako na to. Dili na mali. Gailaw ni... Kailan Tama na? ba? Ilaw? Eh, Baba daw ta Ito, dito bay. to sa Bay, mga... mic, bay. Paba mo. Ana, oo. basta naga murag nay ano na. Balloon. Sa mic na ako. Basig naka-headset ka, tanggala daw. Ang headset man gid ko. Kung tanggalon ni mo, basig dili ga. Isa to. Basing naalala ko sino daw. Sabay. Mild na. Natay dog. Wala sa tong dog. Uy! Ano ko nagulat ako doon. Uy, Asa ka dyan? Unsa bay? The power has shut off. Power shut ali bay baba ta bay basement. Uy, ito, yung sink. Ano to? Sink of Abril. Naay flashlight. Saan is? Ito mo, bay. Ako, Billy. Nami sa baba. Wala yung makita. Ayan. Uy, asa ka, Alan? Ay, asa tayo galing. Akala ko good my Ano? flood. Asa ka? Ay, ayan. Oh, sa ilan. Ay, naaman, di ay kadira. Nami diri. Diri. Saan na diri, Wala Alan? yung mga problema dire. Manikin. Tapos, yung ano. Uy, ano to? Door. I-close ang door. Isa na gabi door. Asa mo, bay? Door. Kami sa baba. Lagi tayo naglasog, door. Ako gani. Oh. Upot na. Naay ano. Manikin ha, duha lang ha. Duha Duha lang lang dapat man. ang manikin. Oh, nadire sa ilalom. Upat. Dire ka, Alan. Dire ka, Alan. He is here. Dito ko. Naay he is Ha? here. Gigi-remove na ako. Asa? Ayun sa screen imagery yan. Big daw, big. Uy! Naunsa ni? Uy, ano na? Kaya lang, uy, guba-guba. Uy, di Ilang na yung ba- volume. Uy, Bay, naigaling Mating ako. fan. Ano guro na? Disorted? Disorted object, gaga? Move object, bay. Disorted Ano na. ba Ay, yun? nag- Move. bayo? ayo, di ba? Bay, ano yan, Distorted. bay? Report ba yun sa likod? Ha? Kagalaw ka ni. Asa mo? Moving object. Move object, bay. Hindi siya kuhan, bay. Oh, moving object. Dili? Uy! Na, kanina punta. Hindi siya moving object. Look, Evident! Uy, evident lagi ni. Ngayon! Bolo ko na nga. Matago ko. Uy, ganun. Okay, sa Janine! Kaya na mag-fix na. Vag, baba guys. So evident. Range light daw. Uy, evident. Uy, ano yun? Hanapin niya! Uy, makasunod din na yan. Asan na? Guys, we need something Tanggal na. to do. Bay, evident, bay. Sana. Tama ba? Ay, ito! Ito, extra object. Ito. Dapat dalawa lang to. Bakit? Ano lang? What is happening? Ayan! Yan! Oh. Yan ang vague. Ito! Bay, 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 bay. Ano to, ano to? Ano to, ano? Intruder. Bay, 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 bay. Ako hungry, boy. Hungry, boy. Boy. Asa? Uy! Ah, Boy. uy, dito sa baba! Kung saan? Boy, nasa ka-bullet. Okay, Natanggal, okay, natanggal. okay, okay. Bye! Ang dali sa baba! Bye! TBT guys! TBT! Kung saan na? Extra on strange imagery. Ang mukha niya, gag. Uy, sabi. Unsa na sa taas? Ayan. Unsa na? Unsa to? Unsa na sa taas ka ganina? Unsa to na
restroom sa daw ko. Ano? Night lalaki naka-boreless bay. Ay, tumurag sa ano? Nakaan ko ganyan. Nagkuhan ba yun? Nag-gap sa... Uy! Ako ba yun? Uy, 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 uy. Uy, tago tayo! Ah! Nabulang Uy. ka eh. Ako sabay! Uy. Ay, sa basement. Check I-check baba mo. ba? Check baba. Check baba. Ang baba, ang baba. Evident na to, guys. Wait lang. Nothing found. Iba yung strange, strange Strange imagery. Ayun ang strange image eh. Saan yung sound din yun? Uy! Kumana ba yun? Kumana. Too many anomalies daw. No, evident na food. Puta. I hear Wala, daga? footsteps ba? Wala. Uy, footsteps, footsteps! Bay! Patay Patay ko bay. Bay, patay na ko bay. Uy, intruder niya! You are not you. I'm dead. Ghosty. You are not you. Ano, dili may Bay, ka-spectate. Dili ko Patay ba yun? Ayun nga eh. Naon sa po, guys. Ay, nako. Patay mo? Ano sa Patay anyway? ko. Si, ano na, igukod man, aniliter. Hay, nalang, may isa pa, isa pa.